So আজিৰ টপিক হৈছে আমাৰ bivariate distribution ঠিক আছে correlation regression আমি bivariate distribution পঢ়িম bivariate মানে কি univariate মানে যেতিয়া তোমাৰ এটা ভেৰিয়েবল থাকিব x takes values x1 x2 dot up to xn আৰু bivariate মানে x1 1 হেনেকে ঠিক আছে x আৰু y দুটা ভেৰিয়েবল থাকিব In case of univariate data, the data are collected by studying only one characteristics, example the mean height of students in a college. Each observation represents the height of student, but many situation arises in which we may have to study two or more variables simultaneously. যেতিয়া আমি national income পঢ়ো তেতিয়া আমি দুটা তিনটা ভেৰিয়েবল একেলগে লওঁ যেনেকৈ consumption, expenditure, তাৰপিছত তোমাৰ earning from abroad হেনেকৈ বহুতখিনি ফেক্টৰ্ছ ল'ব লাগে সেইকাৰণে অকল এটা ভেৰিয়েবল কেতিয়াবা পঢ়াটো সম্ভৱ নহয় Such type of data lead to bivariate or multivariate distributions depending upon the number of characteristics under study. Example, if we study the students of a college with respect to height and weight, the data obtained is known as bivariate data. The concept can be generalized for multivariate data. A few examples of bivariate distribution may be income expenditure of a group of families, price and demand of a set of commodities, ages of husbands and ages of wives. It is positive relation ke obviously husband লাগিলে wife-তকে তোমাৰ 10 বছৰ 20 বছৰ ডাঙৰে হওক but এটাৰ এজ বাহিলে ইটোৰটো এজ সমানেই বাঢ়িব না The amount of fertilizers used and yield of a certain crop etc. For bivariate data we take xi yi I equals to 1 to n variable and the frequency distribution is called bivariate frequency distribution which is expressed in the form given in the table ঠিক আছে If x denotes heights and y denotes weights, then fi individuals have heights xi and weights yi. মানে যদি তোমাৰ f যদি 5 বুলি ধৰি লৈছো প্ৰথমটো 5 x মানে 10টা মানুহৰ heights ইমান y টা মানুহৰ heights ইমান হেনেকুৱা তোমাৰ ৰিলেচন থকা 5টা মানুহ আছে ঠিক আছে Now we are coming to the concept of correlation. In a bivariate distribution, we may be interested to know if there is any relationship between the variables under consideration. Two variables are said to be correlated if, with a change in the value of one variable, then there corresponds a change in the value of the other variable. Correlation is a statistical technique which measures and analyzes the degree to which two variables vary with reference to each other. On the other hand, if a change in the value of one variable does not bring any change in the value of the other, the two variables are said to be uncorrelated. Moving on to the next page. That is having no relation with each other prices of commodities and heights of individuals and তাহাঁতৰ কিবা relation আছে জানো price বাহিলে heights নে বাহিব বুলি তো কোনো মানে নাই বা heights বাহিলে price যে নকমিব তাৰো মানে নাই When correlation is studied between two variables it is called simple correlation when there are three or more variables and we study the combined effect of two or more variables upon a variable not included in that group are studies of multiple correlation If, however, we wish to examine the effect of one variable upon the second after eliminating the effects of the other variable, our problem is that of partial correlation. কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ যে 4টা 5টা ভেৰিয়েবলৰ এফেক্ট থাকে এটাৰ ওপৰত কিন্তু আমি এটাহে ডিটাৰমাইন কৰিব বিচাৰোঁ সাপোজ তোমাৰ প্ৰাইচৰ ওপৰত কি কি ফেক্টৰ্ছ ডিপেন্ড থাকে কি ডিমাণ্ডৰ ওপৰত কি কি থাকে মানি ইনকাম অফ দ্য কনজিউমাৰ ইনকাম কিমান কৰে বা ডিমাণ্ড তাৰ কিমান হয় না কোৱান্টিটি কিমান লাগে তাক ফ্যামিলি তাৰ ঘৰত কেটা মানুহ আছে বা মাৰ্কেটত কি ষ্ট্ৰেটেজি চলি আছে মাৰ্কেটত থকা বস্তুটোহে কিনিব পাৰিব সেইখিনি যদি আমি ইগনোৰ কৰি যদি অকল আমি কোৱান্টিটি ডিমান্ডেডৰ ওপৰত কথা পাতো তেতিয়া আমাৰ হয় পাৰ্শিয়াল correlation Types of correlation we have already discussed we have 5 types of correlations positive correlation negative perfect positive and zero correlation Positive correlation কি হয় যেটা তোমাৰ increase or decrease in one variable results in the corresponding increase or decrease মানে প্ৰথমটো যদি increase হয় second variable টো increase হ'ব প্ৰথম variable টো যদি decrease হয় second variable টো decrease হ'ব ঠিক আছে in the other variable there is two variable move in the same direction variables are said to be positively correlated example heights and weights of children prices and supply of a set of commodity income and expenditure of a group of families Negative correlation কেতিয়া হয় if increase or decrease in one variable results in a decrease or increase মানে যেতিয়া increase হ'ব ইটো decrease হ'ব ব্র্যাকেটত থকাটো হাতৰ লগত মিলে দে decrease হলে ইটো increase হ'ব in the other variable that is two variables deviate in the opposite direction variables are said to be negatively correlated example price and demand of a set of commodities speed and time যেতিয়া তোমাৰ স্পীড বাঢ়ি যায় টাইম কমি কমি গৈ থাকে মানে কম টাইমত বহুত দূৰ যাব পাৰিবা
perfect correlation. When changes in two related variables are exactly proportional, there is perfect correlation. মানে যেতিয়া তোমাৰ proportion যদি suppose এটো variable x ত যদি 2 units বাঢ়িছে y to 2 units বাঢ়িব, যদি x ত 2 units কমিছে y to 2 units কমিব, মানে এটা straight line পাম আমি যেতিয়া হেগিটা পইণ্ট লগ লগাম. When change in two related variables are exactly proportional, there is perfect correlation between them. If increase or decrease in one variable results in a corresponding increase or decrease in the other, the variables are said to be perfectly positively correlated. Correlation between radius and circumference of a circle, temperature and volume. তোমালোকে examples কিটা কিন্তু মনত ৰাখিবা. কোড মানে proportional increasement হলে ঠিক হয়. কি বুলি কয় examples কিটা perfect positive correlation or negative হলে আহো একে কথা increase or decrease যদি হয় এটা variable আৰু ইটোটো corresponding and proportional decrease and increase হ'ব ঠিক আছে example pressure volume zero correlation কিটা হয় if the changes in one variable does not result in any change in the other variable, the variables are said to be uncorrelated or independent or having zero correlation. Example prices of commodities and heights of individual. এটা আমি এটা concept পঢ়িম scatter diagram বলি ঠিক আছে কি হয় চাও হা This is the simplest way of representing bivariate data. When data relating to simultaneous measurements on two variables are available, each pair of observations can be graphically represented by a dot on the graph. Suppose xi, yi, I equals to 1 to n be n pair of variables of the variables xy. Taking x on the horizontal axis and y on the vertical axis, we get the diagram of n dots. This is called the scatter diagram. If along the vertical axis we get if along these points show some trend, the two variables are correlated, and if the points do not reflect any trend, the two variables have no correlation. Trend means a straight line. If the dots lie exactly on upward rising straight line, then two variables are said to be perfectly positively correlated. Similarly, when all the dots lie exactly on a downward sloping straight line, then the two variables are said to be perfectly negatively correlated. When the variation in the variables of two variables are in constant ratio, মানে এটা যিমান যদি 2 unit বাহে ইটো 2 unit কমিব, correlation is said to be linear. On the other hand, if the two variables are such that the amount of change in one variable does not result in a constant ratio or the amount of change in the other variable, then the correlation would be nonlinear or curvilinear. In the first case, a straight line y is equal to a plus of bx would be obtained if all the points are plotted. In the second case, we would not get a straight line. It already dias a positive correlation, negative correlation, perfect positive or perfect negative or photo এখন. Also we have the concept of zero correlation যেটা আমাৰ scatter to continue নহয় ঠিক আছে next we will study Carl Pearson's coefficient of correlation. Professor Carl Pearson, the noted statistician and a pioneer in the field of correlation and regression, presented a coefficient to measure the degree of linear relationship between two variables, which is known as Carl Pearson's coefficient of correlation or product moment correlation coefficient. It is denoted by symbol small r. The common correlation coefficient between two variables is known as Rx equals to covariance of xy divided by sigma x by sigma y. ঠিক আছে covariance to আমি কি হিচাপে পাৰো 1 by n summation of xi minus of x bar y minus of y bar মানে covariance মানে x ৰ আৰু y ৰ টোটাল দুটাৰ একেলগৰ ভেৰিয়েন্স টো কিমান হয় ঠিক আছে ডেৰিভেশন টো তোমালোকে ধুনিয়াকে চাই লব পাৰা সোৱা 1 by n আমি জাস্ট মাল্টিপ্লাই কৰছো xi into yi তাৰছত xi into y bar x bar into yi x bar into x bar ঠিক আছে তে আমি সামেশন আৰু 1 by n টো ভিতৰলে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিছো লিখিলো এটো একে থাকিলে y bar যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট মানে মিন টো তোমালোকৰ এটা নাম্বাৰ নাপাবা জানো হেতু কাৰণে কনস্ট্যান্ট হে কাৰণে সামেশন টো অকল i পৰা 1 লৈকে যত যত তোমাৰ ভেৰিয়েবল থাকে তাৰ ওপৰতে সামেশন হ'ব y টো বাহিৰলে নিলো 1 by n summation I equals to 1 to n xi লগত লিখিলো সিমিলাৰলি এটো ক্ষেত্ৰত y ৰ লগত লিখিলো তাৰপিছত প্লাস 1 by n summation মানে কি হয় I equals to 1 to n মানে 1 plus 2 plus dot dot up to n মানে total equals to n হয় কাৰণে 1 by n into n লিখি পেলে x bar আৰু y bar ঠিক আছে এগিটা ক্যান্সেল যাব 1 by n এটো থাকিলে এটো x bar হল y bar হল 1 by n summation xi মানে x bar y bar similarly to x bar y bar আৰু এটো থাকিলে x bar আৰু y bar লাগিলে কি মাইনাস প্লাস এটা ক্যান্সেল গল এটা মাইনাস x bar y bar থাকিলে হেনেকে আমি লিখিলো that we then we get the covariance তাৰপিছত sigma square formula আমি x ৰ কাৰণে লৈছো কাৰণে 1 by n summation xi minus of x bar ললো
আগতে যেনেকৈ বহাই দিছিলোঁ সেনেকৈ বহালোঁ আমি ডেৰাইভেশ্যন কৰিছিলোঁ ছিগমা স্কুৱেৰৰ ফৰ্মুলা আগৰ ভিডিঅ'ছকেইটাত চাই ল'বা একো প্ৰব্লেম নাই জাষ্ট আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত x মাইনাছ অফ x বাৰ হোল স্কুৱেৰটো আমি a মাইনাছ অফ b হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাত ভগাই লৈছোঁ a স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱেৰ তাৰপিছত 1/n আৰু চামেশ্যনটো ভিতৰলৈ সোমোৱাই লৈছোঁ যোনটোৰ লগত চামেশ্যন খাপ খায় তাৰ লগতহে আমি চামেশ্যন কৰিছোঁ ঠিক আছে যেতিয়া একো কাৰ লগত খাপ নাখায় তেতিয়া আমি n লিখি দিওঁ আৰু তাৰপিছত আমি পালোঁ ছিগমা y স্কুৱেৰৰ কিমান হয় 1/n চামেশ্যন i ইকুৱেলছ টু 1 to n xi স্কুৱেৰ মাইনাছ x বাৰ স্কুৱেৰ চিমিলাৰলি ছিগমা y স্কুৱেৰৰ ফৰ্মুলাটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইকেইটা তোমালোকে ডেৰাইভেশ্যন যে কৰিছা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকৈ আহিছে মনত ৰাখিবা আৰু আনাদাৰ ৱে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চামেশ্যন xi y আৰু ৰুট অভাৰ দি পেলাই ছিগমা স্কুৱেৰৰ ফৰ্মুলাত আমি ভগাই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে ডেৰাইভেশ্যনছখিনি চাই ল'ব কিবা যদি প্ৰব্লেম পোৱা সুধিবা মোক আৰু যেতিয়া when actual mean is in decimal the calculations becomes very tedious মানে যেতিয়া মিনটো তোমাৰ 5.345 কে থাকে তেতিয়া আমাৰ ক্যালকুলেশনস কমপ্লিকেটেড হয় মাইনাস কৰি পেলাই কিবা তাৰ পৰা আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ দুটা তিনটা ডেসিমেল পইণ্টছ থকাৰ পিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন বহুত টাফ হৈ যায় তেতিয়া আমি এটা এজিউমড লৈ লওঁ এটো ফৰ্মুলা লিও তেতিয়া ঠিক আছে u is equal to x minus of b v is equal to y minus of b where a and b are the assumed means একো নাই এটো ফৰ্মুলাতে আমি এটা assume mean লৈ পেলাই লৈ লওঁ তেতিয়া আমি mean derivation নকৰো এটা গোটা নম্বৰ লৈ লওঁ সাপোজ তোমাৰ 1 2 3 4 5 আছে আমি assume mean 3 বুলি লৈ লৈছো যদি ক্যালকুলেট কৰি পেলাই 6 পাওঁ যে 3.5 বা 3.67 তেতিয়া আমাৰ ডিফিকাল্টি হৈ আহি যায় এই ডিডাকশনস খিনি তোমালোকে নিজে চাবা কিবা ডাউটছ থাকিলে ask me next we have some properties of Karl Pearson's coefficient of correlation we will discuss this in the next class thank you students